Shout guys. Nag-uulap. Nag-uulap. Nag-uulat panahon. Nasira daw yung ampalayan niya. Oh. Ayun, oh, ayun. Shout. Ayun oh. Sila oh. Ayun oh. Ayan na yun. Bahala na naman oh. Pero sa kaso oh. Yan oh. Guys, natumba yung papaya namin. Yan oh. Tumba yung papayang isa. Tapos yung alat ko, yan oh, nalipad. Yan ang ulap ng panahon. Magbabalita ka dyan. Ay, ayos na yan.